हरे कृष्णा। Welcome to the ISKM's Balashore. So we are presenting today the Srimad Bhagavatam about the Sadhu Sangha, the importance of association of devotee in Oriya language. So आपण को बालेश्वर इस्कन ISKM तरफ आपण को समस्त स्वागत। आमर आज श्रीमद् भागवतम क्लास होची साधु संगर महत्व। सो 325 कपिल देव साधु संग विषय किसी कहते very very mysterious ask हरे कृष्णा। सो टुडे साधु संघ 325 रे हम साधु संघ विषय किछि आमे साधु संघ केमिति महत्वपूर्ण साधु संघर महत्व एई हमर वर्ष रे आमे कहबा साधु संघ विषय। सो आज होची भागवतम वर्ष आपन को देखिबी आगो 325 रे प्रभु कहउचंती कपिल देव से कहउचंती केते साधु संघ रे हमर कोन कोन लाभ हो। साधु संघ रे हमर कोन साधु संघ द्वारा आमर कौन हम कौन आमर आमर ये पाइबा कौन आमर उन्नति हम कौन आमर लाभ पाइबा साधु संघ। तो आप देखिए ये वर्ष रे से साधु संघ विषय ये कहूँ साधु संघ विषय आप ये देखिए स्क्रीन रे ये देखा बढ़िया बोली कपिल देव बहुत सुंदर भाव में कहते वर्ष रे सतं प्रसंगम मम वीर्य संबिंदा भवंति उत्कन्न रसायन कथा तज्जोषनाद पवर्ग वर्तमानी सदा भक्ति सदा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्य। साधु संग रे आमर कौन हो कि ने साधु संग सतं प्रसंगम मम वीर्य संबिंद भवंति भरी कथा होची औषध। आमे वर्तमान समस्ते यही भौतिक जगत रे जड़ित ये भौतिक जगत रू जदि आम चाहूँ भौतिक जगत रू जदि आमर जो भौतिक जगत रे आम जन्म मृत्यु जो जड़ित हो ताठू जदि उद्धार पाइबा एवं वैकुंठ प्राप्ति हेबा ताहले साधु संग अनिर्वार्य। सेठी कपिल देव कहते जे ना सतांग प्रसंगम मम वीर संविद ट्रांसलेशन आप पढ़िया सतांग प्रसंगम मम वीर संविद। तो प्रभुपाद ये लिखिछन जे in the association of pure devotee discussion of pastime activities of the Lord आमर डिस्कस जिते आम डिस्कसन हम प्रभुंकर कथा हरि कथार हूँ चैतन्य महाप्रभु कहते जे भागवत यह भागवत पढ़ वैष्णवर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। आप भागवत पढ़े हरि कथा पढ़े ताले हरि कथा पढ़े बोले आप भागवत वैष्णव पाखे जाती कि वैष्णव पाखे ना हरि कथार आनंद नहीं पारे। ये कह सतांग प्रसंगम मम वीर संबिंद हरि कथा हूँ आनंद अमृत से अमृत हरि कथा आपड़ जदि सुखमुखात अमृत भक्तों को शुणे हरि कथार आहरी तार बहुत आनंददायक हम बहुत टेस्टी हम से सतांग प्रसंगम मम वीर संबिंद भवंती उत्कन्न रसायन कथा तज्जोषनाद अपवर्ग वर्तमान केवल आनंददायक हरि कथा हेनी हरि कथा शुणा द्वारा आम कौन हम हरि कथा शुणा द्वारा आम जो अपवर्ग अच्छी आम पवर्ग अच्छी जो आम भौतिक जगत रे पवर्ग थाए से पवर्ग को दूर करवा। आप स्टार्ट करिया पूर्व ये विषय आमर विषय वस्तु आज यहाँ स्टार्ट करिया पूर्व प्रभुपाद प्रणाम मंत्र करके स्टार्ट करवा। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान अंजन शलकाय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेणु आमर आज विषय वस्तु हूँ कपिल देव कहते देवहूति कहते जे देवहूति पचारूँ ताले आम कौन अबिका भौतिक जगत रे आम समस्ते
बंधन रे बंधन मेटेरियल आटाचमेंट समस्तଙ୍କର बंधन रे आमे बंधित होइजु जन्म मृत्यु जराबाधि जड़ित होइजु धराशायी हो जाइजु धराशायी है कि आज यही प्रोब्लेम से प्रोब्लेम तेणु देवहूति पचारुंच कपिलदेव होती श्रीकृष्ण अवतार तांको पचारुंच आमे कौन करवा ताले कौन हम तेणु ये कपिलदेव कहते गोटे सल्यूसन दौरान कपिलदेव कहते सतांग प्रसंगम मम वीर संबिंद सतांग प्रसंगम सतांग मीन्स जो भक्त मानकर जो एसोसिएशन प्रभुपाद गोटे क्रिएट करते आम हरे कृष्णा मूवमेंट चारिआडे सेंटर होची आम बालेश्वर भी सेंटर होची चारिआडे देशर चारिआडे समस्ते सबू देशर सबू बड़ बड़ नगर मानक सिटी रे आमर सेंटर होची कहीं ये सब सेंटर होची ना ये सेंटर रे आपण ये सेंटर रे आपण को गोटे अपॉर्चुनिटी दिया दउची सौभाग्य दिया जाउची अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विथ डिवोटीज टू एसोसिएट विथ डिवोटी मीन्स एसोसिएट विथ लव तो भक्त मानकर एसोसिएट रे आपण भक्त मानकर साधुसंग करवा द्वारा आमर कौन है श्रवण करवा साधुसंग कौन हुए श्रवण कीर्तन हुए जिते आम भगवान को कथा श्रवण करवा से आम जो भूली जाइए वर्तमान भौतिक जगत में आप एत जड़ित आम एत बाटे आमर कम सका उठिलु आम अलार्म क्लॉक उठिकी ऑफिस गलु घर ये कला पुणी ऑफिस जाकि ऑफिस काम करके आसला बेलू 12 घंटा पूरा क्लांत पर आमर वाइफ चिल्ड्रेन एमती पूरा आमर संग्राम करके चलचु पूरा 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 होल दिन आमर संग्राम चलती कौन समय ना आमर आम मान पाखरे जे भगवान को स्मरण करवा भगवान को स्मरण करवा तेणु यही रूप से आम जड़ित आम पूरा मृत्यु मुखरे आसी पड़ा तथापि आमर जगन्नाथंकर स्मरण ना तेणु ता द्वारा आमर कौन होमर आमर मुख्यागामी न होकि आमर नरकगामी हेबा बढ़िया करी आप देखिए भागवतम आप से भर जाक आम जो श्लोक जाक आम देखिए एत सुंदर भागवतम कहुई आप देखिले आप कह कौन जीवन आमर भगवान को कथा भगवान को स्मरण न करी ये जीवन आम समस्त 99% लोक मैंने पूरा ये जीवन को नष्ट कर दे चलते कौन सी बाड़े जानी ना जे आमर जन्म मनुष्य जन्मर मूल्य कौन मनुष्य जन्मर लक्ष्य कौन मनुष्य जन्मर केते बेनिफिट सुविधा होची मनुष्य जन्म 84 लाख जोनी फेरी फेरी आम आसुचु यही प्लानेट रु से प्लानेट यही माँ जननम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे यही प्रकार आम समस्ते यही माँ रु से माँ पेटरू आम पाटू बुली बाली बुली पुणी मनीष जन्म पाइचु ये जो मनीष जन्म एत दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य जन्म देहिनाम क्षणभंगुरा एत दुर्लभ जे कि तथापि यही मनुष्य जन्म केबे भी आमर मृत्यु हो पार तेणु मृत्यु होगा पूर्व आपड़ जदि जड़े भक्त मान सहित मिशीगले वैकुंठ प्रिय दर्शनम 11-29 भागवत कहते दुर्लभ मनुष्य देहम देहिनाम क्षणभंगुला तत्रापि तो दुर्लभ वैकुंठ प्रिय दर्शन प्रथम है मनुष्य जन्म दुर्लभ ताठू दुर्लभ आप भक्त को पाईगले ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यमान जीव गुरु कृष्ण कृपा आप गोटे भक्त को पाईगले भक्त संग पाईगले ताले आपण जो घूरी बुलूँ 84 लाख जोनी रे आसिकी पूरा काल काल धरिकी आप पूरा काल काल धरिकी जो आप घूरी बुलूँ सबू सबू माँ पेटरे सबू प्रकार देह नहीं कि से जिनसटा बंद हो जिनसा बंद हो आमर घूरी बुलूचु आज हेलु आज आम यही जन्म हो काली कौ जन्म कि यही टाइप्र आम एत बुलिलुणु जे वर्तमान ब्रह्मांकर बयस हूँ 100 वर्ष तांको 100 वर्ष हूँ 311 ट्रिलियन ईयर आम वर्तमान एक ऑलरेडी ब्रह्मा होती सी अधा दिन रे पहुँची सारे से आम 50 इयर्स ऑलरेडी पास 100 इयर्स दैट मीन्स आम पूरा 150 ट्रिलियन ईयर आम पास कलु माने केते केते जोनी रे लक्ष लक्ष कोटि कोटि जन्म नहीं सारूँ आम तथापि आमर आहरी इच्छा जाइनी पुणी से भौतिक जगत रे आटाचमेंट नेबा पुणी से सेन्स ग्राटिफिकेशन बहुत इंद्रिय सुखपाई आम पुणी यही चलीचु संग्राम कर चलचु प्रहलाद महाराज कहते जे पुनर्चर्वित चर्मनन पुणी थे से चुईंगम को आउ थे खाऊ 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 तार रस छाड़ी गला
ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିଲାବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ଫିଙ୍ଗର ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ର ରସ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଖାଇ ଚାଲୁଛୁ 150 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇୟର୍। ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ମାନେ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଅର୍ବ ଖର୍ବ, ପୁରା କୋଟି ବି ନୁହଁ, ଅର୍ବ ଖର୍ବରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାଣୁ। ଭାବ କେବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାଣୁ, ତଥାପି ଆମର ଚାଲିଛି ସେଇ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରୀତିରେ। ଦେଖ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରିକି ଯିବେ, ପଇସା ଆଣିବେ, କ'ଣ ଆଣିକି ପଇସା ଆଣିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଣିବେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିକି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କର, ଇଏ ଯେଉଁ ଘୁରିବା ସବୁ ଯୋନିମାନଙ୍କରୁ ଘୁରି 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 ଏଇ ଦେହ ସେଇ ଦେହ ଏସବୁ କରିବା, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ତଥା ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି, ୟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେହାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହ ନେବା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରାବ୍ୟାଧି, ପୁଣି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ, ପୁଣି ଜନନୀ ଜଠରେ ମାନେ ଜନନୀ ପେଟରେ ଶୋଇବା, ଏଇସବୁ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହିଥିଲେ। ନ ଦୁଃଖାଲୟମ୍ ଅଶାଶ୍ୱତମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖାଲୟ, ଏଇ ଦୁଃଖ କଥା, ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବି। ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 100 ବର୍ଷ ହଉ, 70 ବର୍ଷ ହଉ, କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, 60-70ରେ ବି ଲୋକ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭାଗବତମ୍ ସବୁବେଳେ କହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କେବଳ ସୁଖର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବାହାରେ ନା ବିମୁଢ଼ାନ୍। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ନୃସିଂହଦେବ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆସ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା, ସେ କହିଲେ ନା ନା ନା, ବୈକୁଣ୍ଠ ମୁଁ ଏକା ଯିବିନି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ, ଚାପ୍ଟର 7:943ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇକି ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯିବି। ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ବଢ଼ିଆ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖାୟ ଭାରେନ ଉଦ୍ଭାତନ୍ ବିମୁଢ଼ାନ୍ ସ୍ୱଚେତଥ ବିମୁଖ ଚେତସା। ତାଙ୍କର ଚେତ ଆଉ ମନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଖ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମୁହଁ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁହଁ ମୋଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ନା ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ବିଚ୍କୁ ଯିବି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ, ବିଚ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସି ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବି, ମୁଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବି, ମୁଁ ଚୋଖା ଡୋଳାକୁ ଦେଖିବି, ସେ ଆଖି କରୁଣାର ଆଖି, ସେ ଆଖି ଚୋଖା ଆଖି, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଦୟାଳୁ, ସେ ସୀମା ନାହିଁ ଦୟାଳ ତାଙ୍କର। କେବଳ ଖାଲି ବେନି ଭୁଜେ ଟେକି ପ୍ରଭୁ ଚାଚୁଅତ ଶରଣ। ପ୍ରଭୁ ହାତ ଟେକିକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଆମର ଭଗବାନ ହାତଟା ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ। ମୋ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ମୋ ଶରଣାଗତ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ, ମୁଁ ସବୁକିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ଯେତେ ଅଛି, ପାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯେତେ ଯେ ପାପ କର୍ମ ଅନୁସାରେ, କର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ। ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ କିଏ ଜଣେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ହେଉଛି, କିଏ ଗେଟ୍ କିପର ହେଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆମ୍ବାନୀ ହେଉଛି, କିଏ ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲା ହେଉଛି, ପାନବାଲା ହେଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମ ହେଉଛି, ଆମେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଉଛୁ? ସଂଗ୍ରାମ, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପଇସା ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାହିଁକି କରାହେଉଛି, କାହିଁକି କୁହାହେଉଛି ଏସବୁ କାହିଁ? ଆମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ସେଇ କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଶରଣାଗତ ହୁଅ, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟାଜ ଏକମ୍ ଶରଣମ୍ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କର୍ମଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମଫଳଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେବିନି, ପୁରା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବି, ତାକୁ ଆଉ ବୀଜ ହେବାକୁ ଦେବନି, ତାକୁ ଆଉ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଉ ଦେବିନି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୟୋର୍ ଅଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟୁ କର୍ମଫଳକୁ। ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୁଅ। ଆମ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିଏ ରାଜା ହେଲାଣି, କିଏ ଗରିବ ହେଲାଣି, କିଏ ସାଧୁ ହେଲାଣି ତ କିଏ ଚୋର ହେଲାଣି, ଏସବୁ କର୍ମଫଳ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସବୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛେ ମୋ ଶରଣାଗତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦରକାର। ସାଧୁସଙ୍ଗ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ, ସେ ଶରଣାଗତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶରଣାଗତ ହେଉଛୁ? ମୋତେ କିଛି ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପିଅନ୍, ଆପଣ ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର କ୍ୟାରିୟର, ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି ମ୍ୟାନ୍,
प्रभु मोर झील दरकार, मोर पुओ दरकार, मो पुओर पाठ दरकार, पैसा दरकार, मोर कोविड-19 न हो, यही टाइप्र भाव में आम प्रभु को आम डाकुଛୁ। यही सब यही भक्ति नुह, ये आपण चालाकी ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଚାଲିକି ହେଉଛି ସେ ଲର୍ଡ଼ କଲ୍ଡ ସୁପ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ସମାଗ୍ରସ୍ୟ ବୀରସ୍ୟ ଯଶସ୍ୟ ଶ୍ରିୟସ୍ୟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ। ସିଏ ଆଉ ସବୁ ଠକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୁପ୍ରିମ୍ ଠକ ଗାମ୍ବଲିଂ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦି ଗାମ୍ବଲିଂ, ସବୁବାର ଠକ ମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜୁଆ ଖେଳ। ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠକ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଠକି ହେବନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇଟା ନଡ଼ିଆ ଆଣିଦେଇଛି, ଆମେ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଆଣିଦେଇଛି, ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଥମତଃ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟାନମ ସହସ୍ରସୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଏତତି ସିଦ୍ଧା। ଆଉ ସହସ୍ର ଲୋକରୁ ଜଣେ କିଏ ଆସୁଛି, ତା ଭିତରୁ ଯେତେ ଜଣ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ 99% ଖାଲି ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି, ମୁଁ ମାନସିକ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେବି। କିଏ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ମିନ୍ସ ନା ଧନମ ନା ଜନମ ନା ସୁନ୍ଦରୀମ କବିତାମ୍ ବା ଜଗବିଦ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ନା ଧନମ ନା ଜନମ ନା ବୈ ଯାଚେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଷ୍ଟକମରେ ଲେଖା ହେଇଛି 7ମ ଶ୍ଲୋକରେ, ନା ବୈ ଯାଚେ ରାଜ୍ୟମ ନ ଚ କନକ ମାନିକ ବିଭବମ୍ ନ ଯଚେହಂ ରମ୍ୟಂ ସକଳ ଜନ କାମ୍ୟಂ ବରବଦ୍ଧୁମ ସଦା କାଳେ କାଳେ ପ୍ରମାତ ପତିନ ଗୀତ ଚରିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ନା ଧନମ ନା ଜନମ ନା ସୁନ୍ଦରୀମ କବିତାମ୍ ବା ଜଗଦୀଶ ମମ ଜନ୍ମାନି ଜନ୍ମାନି ଥରେ ଭବତାଦ୍ ଭକ୍ତି ରହିତ କିତେ। ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ଦରକାର ଯେ ମୋର ଇଏ ଦରକାର, ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ଦରକାର ଯେ ମୋର ଧନ ଜନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ପରମାନନ୍ଦ, ହେ ମାଧବ ପାଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି ହରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ହରି କଥା ହରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଏ। ସିଏ ଭକ୍ତି ମିନ୍ସ ନବଦା ଭକ୍ତି। ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି କଥା ଶୁଣିବା, ହରି କଥା କହିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ କଥା ହରି। ଏଠି କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ଲୋକରେ, ସତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗମ୍ ମମ ବୀର ସମ୍ବିନ୍ଦ, ସତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗମ୍ ମମ ବୀର ସମ୍ବିଦ ଭବତୀ ହୃତ୍କର୍ଣ୍ଣ ରସାୟନ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଡିଭୋଟିରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ଯେମିତି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ। ଯିଏ ଓକିଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି ଓକିଲମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ, କୁଆମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କିଏ? ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ରିଏଲ୍ ସଙ୍ଗ। ଆମେ ଯଦି ଚୋର ଠକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ କରିବା, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ହରି କଥାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେନି। ସେମାନେ ହରି କଥାକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ହରି କଥା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବାନି ନା, ହରି କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ। ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପଲିଟିକ୍ସ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବଲିଉଡ଼ ହଲିଉଡ଼ ଆସିଗଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ଆସିଗଲା। ସିଏ ହରି କଥା, ପାନ ଦୋକାନରେ ଆମେ ହରି କଥା କହିପାରିବାନି। ଗୋଟେ ସପ୍ କିପରକୁ କହିବା ହରି କଥା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହରି କଥା ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗମ୍ ମମ ବୀର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆପଣ ହରି କଥାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଏଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ ବର୍ଗ ଅଛି, ପ ଫ ବ ଭ ମ ଧାତୁ ଅଛି, ପ ବର୍ଗ ଅଛି, ଆମର ଯେମିତି ଅଛି କ ଖ ଗ ଟ ଟ ଠ ପ ଫ ବ ଭ ମ, 5ଟା ଜିନିଷ। ପ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍? ପରିଶ୍ରମ। ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତରେ। ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ କିଛି ପାଇବେନି, ପଇସା ନାହିଁ, କିଛି ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଫ ମିନ୍ସ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଫେଣ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଯେମିତି ଗୋଡ଼ାର ଫେଣ ବାହାରିଯାଏ। ପ ଫ ବ ମିନ୍ସ ବ୍ୟର୍ଥତା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆମର କିଛି ପାଉନା, ଯେତେ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପାଉଲା। ତେଣୁ ଲୋକ ପୁଣି ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପ ଫ ବ ଭ ମିନ୍ସ ଭୟ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଥାଇକି ବି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଲେ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ହେଲେ ବି ସେ ଭୟ ସବୁବେଳେ, କାଳେ ଚାକିରି ପଳେଇବ କି, କାଳେ ଇଏଟା ପଳେଇବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଗଲା, ଭୟ। ପ ଫ ଭ ବ ମ ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆମ ପାଖରେ କୋଠା ଅଛି, 2-2ଟା 4-4ଟା କୋଠା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛି ଫରେନ୍ରେ, ମୋ ଝିଅ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲାଭ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିକି ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ମୋର ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ଆସେମ୍ବଲିରେ, ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ, ସବୁ କ'ଣ ଲାଭ? ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ସବୁ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ, ମାଧବ ହେଉଛି ଭକ୍ତି।
ଆପଣ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପବର୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେତିକି ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ କଲେ ଆମେ କିଛି ପାଇବାନି, ପବର୍ଗ ହିଁ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଲବ ମାତ୍ର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ। କି ଟିକିଏ ବି ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆପଣ କଲେ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଆଜାମିଲା କେତେ ପାପ କରିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସିଲେ। ଯମଦୂତମାନେ କାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? ଯମଦୂତମାନେ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି 6:3-29ରେ ଯମଦୂତମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯିଏ ହରିନାମ ନିଅନ୍ତିନି, ହରିନାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ସବୁ କଥା ନିଅନ୍ତି। ସବୁ କଥା ନେବେ, ବଲିଉଡ଼ ନେବେ, ଶାହରୁଖ ଖାଁ କଥା କହିବେ, ମୋଦି କଥା କହିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲିବ, କିନ୍ତୁ ହରି କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ତା ମୁହଁରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯମଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯମରାଜ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ଯେଉଁମାନେ 6:3-29ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହରି କଥା ନାହିଁ। ଏତତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକେ ବିଷମ ପିବନ୍ତି ସୁଧାମ ପରିତ୍ୟାଜ ବିଷମ ପିବନ୍ତି ନାରାୟଣ ନାମାନି ଗୋଚରାନି ଅନ୍ୟ କଥା କୁକ ପଠନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଚ କୁକ ପଠନ୍ତି। କୁଳଶେଖର କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ କୁଳଶେଖର କି କୁଳଶେଖର ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫେସବୁକ୍, ଟ୍ୱିଟର, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚା ପାଲ ପାଖରେ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାରାୟଣ କଥା, ନାରାୟଣ ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କେତେ ପବିତ୍ର ନାମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମମ ଭବ। ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି ଆପଣ ପରମ, ସବୁ ପବିତ୍ର, ଆପଣ ପୁଣ୍ୟମ, ଆପଣ କଥା ପୁଣ୍ୟମ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ପୁଣ୍ୟମ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପୁଣ୍ୟମ ଏବଂ ପବିତ୍ର। ସେଇ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନାମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ବଲିଉଡ଼, ହଲିଉଡ଼, କ୍ରିକେଟର ନାମ ନେଇଗଲା। ଏହିସବୁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧୁସଙ୍ଗ। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଇସ୍କନ ହରେକୃଷ୍ଣ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ବି ଆଉ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ଦୂଷିତ ହେଇଗଲାଣି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଆମେ କେବେ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ କହୁନା, ଆମେ କହୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଣ୍ଟିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆମେ କର୍ମୀ ନୁହଁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଆମର ସାଧନା କେମିତି ଚାଲିଛି, ଚାଣ୍ଟିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆମର କର୍ମୀମାନେ ପଚାରନ୍ତି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ଓ ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍, ଆଇ ଏମ୍ କୁଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୁଡ୍। କ'ଣ ଫାଇନ୍ ଆପଣ? ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀ, ତାକୁ ପଚାରିବ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆରେ ତୁ ଭଲରେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛୁ ବେ, ତୁ କ'ଣ ଭଲରେ ଅଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ, ତୁ ଭଲରେ କହୁଛୁ ଭଲରେ ଅଛୁ? ତୁ କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରିବୁନି। ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ ମାନେ କଷ୍ଟର ପେନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛୁ। ହାଉ ଆର୍ ୟୁ? ଆଇ ଏମ୍ ଫାଇନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଇନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ଖାଲି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ, ଆଉ କିଛି ହୁଏନି। 5:12-13ରେ ଜଡ଼ା ଭାରତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଯେଉଁଠି, ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କ'ଣ ହୁଏ, ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍ କଥାନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 10:9-9ରେ ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ମଦଗତ ମଦଜିତ ପ୍ରାଣ କଥାୟନ୍ତି ଚ ମାମ୍ ନିତ୍ୟମ୍। ମଦଗତ ମଦ ପ୍ରାଣ ମଦଚିତ ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍ କଥାୟନ୍ତ ଚ ମାମ୍ ନିତ୍ୟମ୍ ତୁଷ୍ଟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ, ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ହରି କଥା। ବୋଧୟନ୍ତି ପରସ୍ପରମ୍, ପରସ୍ପରମ୍ ମିନ୍ସ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ଡିସ୍କସନ୍ କରି କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ହରିଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ, ହରିଙ୍କ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବେ। ସେଇ ହେଉଛି ସାଧୁସଙ୍ଗ। ସାଧୁସଙ୍ଗ ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଲା ବିଜନେସ୍ଟା, କ'ଣ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ଟା, ସେଇ ଆଜିକାଲି ସବୁ ସାଧୁସଙ୍ଗ ସବୁ ଆମ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉ କାଲି ସାଧନା ଫାଧନା ନାହିଁ, ସବୁ ଭୌତିକ କଥାରେ ଚାଲିଲାଣି, ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟକ୍। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସାଧୁସଙ୍ଗ। ପ୍ରଭୁପାଦ ନେଭର୍ ଆଲାଉଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ ସେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ମିନ୍ସ ହରି କଥା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଧୁସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହୁଏ ଲଭ ମାତ୍ର। ଆପଣ ସେହିପରି ଯେଉଁ ସିନସିୟର ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବେ, ଲଭ ମାତ୍ର ମିନ୍ସ କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପବର୍ଗ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆକରି ଟିକେଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ହେଲ୍ ଆମର
नर्क को जो टिकेट आप काटिकी आप जो जाऊँच आस्ते आस्ते से जो बुला गाड़ी जो जाऊँच आपण कर्म गाड़ी जो जाऊँच आपण नर्क नर्क को से गाड़ी यू टर्न होगी पलैब आपन को छाड़देव यू टर्न होगी पुणी पलि आस यू टर्न होगी पुणी पलि आस साधु संग द्वारा यहाँ हुए सर्वसिद्धि हुए समस्ते आम नर्कगामी भगवान को कथा जी न नहीं भगवान को कथा जी न जपुची सब नर्कगामी होती 330 लिखाई समस्ते नर्कगामी जो मैंने भगवान को कथा नौ ना जमी आजामिला भगवान को कथा न नहीं बोली जमदूत आसिले तेणु जिते से नारायण बोली पुओ को डाकिदेला इवेन इवेन भगवान को नहीं पुओ ना नारायण थिला से नारायण नाटी नहीं गला सांगे सांग विष्णुदूत आसीगले विष्णुदूत आसीगले से तार साधुसंग होगला जो साधुसंग होगला समस्त पाप जो थिला हिमालय परी पाप करथिला पान सुन सब थिला मद्यपान करथिला स्त्रींकर ये थिला जुआ खेलुला ये सब मांस फांस खाऊला आइंस खाऊला जीव हत्या सब आइंस फाइंस खाया द्वारा होची से सब जो पाप फाप सब करथिला सब पाप गोटे मिनिट रे धोईगला सब हरिनामर एते पावर दे गोटे थर भी उच्चारण आपण करे सक्रीदेव हरि उच्चारितम सक्रीदेव अक्षरम हरिम अक्षरम दोयम उच्चारितम हरि जदि आप थरे भी कहीदे बद्ध परिकरम तेन मोक्षायां गमनम प्रति मोक्ष प्राप्ति हो आपणकर वैकुंठ प्राप्ति हो थरे भी जदि हरिनाम ने तथा भी हरिनाम तेणु साधुसंग द्वारा आप कौन है आम भूली जाए हरिनाम ने पे साधुसंग द्वारा आमर हरिनामटा मन पड़ जाए पुणी हरिनाम आम ने नहीं थर से साधुसंग केते ये केते आमर मूल्यवान साधुसंग जहाँकि हरिनाम आमर मूल्यवान जे सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधुसंग लवमात्र आउ गोटे वर्षरे आउ गोटे श्लोक से निमि महाराज निमि कहते जे संसारस्मिन् लोके क्षणार्धम अधा मोमेंट गोटे मुहूर्त न चैतन्य महामंत्र गोटे मुहूर्त एक अध मुहूर्त भी जदि साधुसंग है तथापि आमर लाभ अच्छे साधुसंग द्वारा आमर श्रद्धा वर्तमान श्रद्धा कौटी श्रद्धा आम श्रद्धा है आम शॉपिंग सेंटर रे श्रद्धा हो मूवी देखिबारे नेटफ्लिक्स यूट्यूब रे मूवी देखिबारे फेसबुक देखिबारे श्रद्धा ये श्रद्धाटा वर्तमान ट्रांसफर हो भगवान को देखिबारे श्रद्धा हो भगवान को श्रवण करिबारे श्रद्धा हो श्रद्धा भगवान को प्रति हो जगन्नाथ प्रति हो से श्रद्धा आमर उपजीव जो साधुसंग रति रति मीन्स अट्राक्शन आमर अट्राक्शन आउ नाही श्रद्धा मीन प्रभु पाखे आम विश्वास ना डॉक्टर पाखे विश्वास अच्छे कोविड-19 वैक्सीनेशन पर अच्छी प्रभु पाखे आमर ना तेणु ना बोली ये सब आम प्रोब्लेम हो प्रभु पाखे विश्वास था आउ एत कोविड फोविड हो ना तेणु श्रद्धा ना रति आटाचमेंट भी ना आम आटाचमेंट रहा खाली मांस खाइबा बुलिबा जिते जल्दी कोविड-19 अनलक हो गला मैंने सांगे सांगे जाकि मद पीबी सांगे सांगे जाकि मांस खाइबी सांगे सांगे जाकि प्रस्टिट्यूट को देखा करने जी यही टाइप्र आमर सब जुआ खेलिया जी यही सब धारणा केबे खोलिब अनलक से सब जो आमर जो रति अच्छी साधुसंग द्वारा यही रति आमर भगवान को प्रति रति हो श्रद्धा रति भक्ति ना आमर भक्ति होची अच्छी आमर भक्ति क्या भक्ति करछुं आमे भक्ति को आम स्त्री को भक्ति करतु छुआ मान भक्ति करतु बड़ बड़ धनी धनी लोक कुकुर मान भक्ति करतु सका उठिकी 5टा बेले आम मंगल आरती करतु भक्त मैंने से भी मंगल आरती करते कौन आरती करते अमंगल आरती करुँच कौन अमंगल आरती कुकुर को लेकिन बुलाऊँ तार कुकुर झाड़ा गला उठेकी से हाथ में उठेकी सफा कर बड़ बड़ धनी लोक मैंने से भी 5टार उठिकी से होती अमंगल आरती आरती दिन अमंगल कथा अमंगल कार्य करते आमे हेलु मंगल कार्य मंगल आरती मंगल माने शुभ सर्वमंगल जगन्नाथ सका उठिकी 5टार आम मंगल आरती करूँ प्रभुंर सेवा करूँ प्रभुंर पूजा करूँ प्रभुंर नाम ग्रहण करूँ मंगलमय तेणु जीवनटा मंगलमय हो जाए प्रभुंर द्वारा प्रभु संग साधु संग यदि प्रभुंर आमर सेवा कलु ताहले आम जीवन सफल हो तदेर चरण सेवी भक्त सने बास जीवने जीवने होए यही अभिलाष
आम सबू आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर कहते कौन तोर दरकार कौन इच्छा तोर मोर इच्छा जे तदेर चरण से भगवान को प्रार्थना करते तदेर चरण सेवी भक्त सने बात प्रभु मु आपण को सेवा एका करिया को चाहूनी मु आपण को सेवा भक्त मानक संगरे करिया को चाहूँ मु एका कले माया आसिकी मते नहीं जीव माया एते स्ट्रंग एका माया हूँ आम एनिमी शत्रु शत्रु जदि देखिला जड़े कि एका अच्छी सैन्य सी काबू करदेव जदि सब बहुत प्रकार सैन्य एकाठी अच्छा तो शत्रु किसी करें तेणु आम साधु संघ होती आम सब सैन्यगण आम साधु संघ तेणु साधु संघ आम जदि रहा ताहले मायार प्रभाव रही माया दूरी की पड़े माया डरिकी पड़े हैं से जमराज कहते जमदूत मानक डोंट गो साधु पाखे तू केवे जाना सब साधु पाखे केवे छुअन पड़ा केवे पाख भी मारना साधु सब तू साधु संघर एत पावर अच्छे साधु संघ सर्वसिद्धि होए लभमात्र साधु संघ सर्वसिद्धि होए तेणु भगवान निजे कहते जे मोर सबुठु मते भल लगे ना रोधयति माम योग्यम ना संख्यम ना योग्यम ना शोधाय तपस्त्याग से मोर किसी एते मो तप त्याग ये सब मते भल लगे मते पाया को आप साधु संग करिया पड़ो साधु 11, 12, 1 and 2 वर्ष भागवतम कहते साधु संग अनिर्वाच्य साधु संगर मूल कारण हूँ आम साधु संग भक्तिर मूल कारण चैतन्य महाप्रभु कहते देखो मुझे देखो गोटे बढ़िया कर वर्ष आप चैतन्य चरितामृत ओडिया भी आप बंगाली भी पढ़ी पारे आप बंगाली बढ़िया गोटे बढ़िया पूरा आप पढ़े साधु संघ विषय जदि 22 चैप्टर हो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु मध्या सबू प्रकार 45 टू आरंभ करके 90 पर्यंत सबू प्रकार आप पाइबे साधु संघ विषय लिखाई ये देखो आप देखा से कौन बढ़िया कि लिखे ये देखिए ये लिखाई जे कोनो भाग्य करो संसार क्षणमुख होए साधु संग तबे कृष्णा रति उपजाए कोनो भाग्य कर किते जार माने भाग्य जो आमर जो जड़ जगत रे समस्त अच्छी कार गोटे जब भाग्य है ताकू साधु संगर प्राप्त हुए साधु संग प्राप्त होला देला कौन हुए भक्ति रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमस्यति एठी लिखे जे कृष्णा रति उपजाए कृष्णा जो भक्ति ना आट्राक्शन ना आम आट्राक्शन बर्तमान भौतिक जगत रे अच्छी भौतिक लोकों पाखे अच्छी डोनाल्ड ट्रम्प पाखे अच्छी तेणु आमर भगवान श्रीकृष्ण पाखे भक्ति जगन्नाथ पाखे भक्ति हो आप साधु संग है आउ गोटे बढ़िया वर्ष आमर भक्तिर मूल्य कारण हूँ किए किए क्या द्वारा आमर भक्ति है आम भक्तिर मूल्य कारण हूँ साधु संग जो चैतन्य चरितामृत बढ़िया कि लिखाई ये देखो कृष्णा भक्ति जन्म मूल्य होए साधु संग कृष्णा प्रेम जन्मे तेन पुनः मुख्य अंग तेणु साधु संग हूँ आम 64 अंगरू रूप गोस्वामी कहते भक्तिर 64 अंगरू 5टी अंग हूँ मुख्य ता 5टी मुख्य अंगरू गोटे अंग हूँ साधु संग कृष्णा भक्ति जन्म मूल्य होए साधु संग साधु कृष्णा भक्तिर जन्म हुए साधु संग द्वारा ही आम ये कृष्णा भक्ति पाखु आसला आप देखिए आपण जीवन में आप जो कहीं आम भगवान को प्रति आसला ये मुवमेंट रे आप जॉइन कले गोटे साधु संगे जब सांग है से आपण इंटरेस्ट आस मंदिर जी टी मंदिर जाकि दर्शन करी टी भागवत कथा श्रवण करी टी कीर्तन कर हरि कथा कीर्तन करी आप कहीं ये सब हूँ साधु संग द्वारा कृष्ण प्रेम जन्मे तेन पुनः मुख्य अंग तेणु यहीटा हूँ मुख्य अंग हूँ साधु संग द्वारा कृष्णार प्रेम आम प्रेम हूँ आम आजिकल चारिड़े अलग जगार प्रेम करूँ कुकुर को प्रेम करूँ बिले को प्रेम करूँ स्त्री को प्रेम करूँ अलग जन स्त्री को प्रेम करूँ यही सब आम प्रेम चली किंतु ये आम कहते कृष्णा प्रेम ना तेणु कृष्णा प्रेम हम साधु संग तेणु साधु संग सर्वशास्त्र कहे लभ चैतन्य बाबू निजे सनातन गोस्वामी कहते साधु संगर मूल्य कौन साधु संगर मूल्य कौन आउ सी कहे ये बढ़िया गोटे वर्ष अच्छी आप देखिए साधु संग उपर 11, 12, 50 रे क्षणभंगुरा 11, 12, 50 भागवतम रे सबू यही जो आमर शिशिर सबू प्रकार आम देखिए शिशि 85 रे भी आम साधु संग विषय कहुई जे ये देख यहाँ हूँ 11 to 30 भागवतम
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବର୍ଷରେ ଦେ ଅତ ଐତନ୍ତିକ କ୍ଷମାಂ ପ୍ରଚମ ଭାବତ ନାଗ ସଂସାରେସ୍ମିନ୍ କ୍ଷଣୋଦପି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେବେ ନିର୍ଣ୍ଣମ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରୁ ଅଦାକ୍ଷଣ ବି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜୀବନର ବହୁତ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲାଭ ହେଇଯିବ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପବର୍ଗରେ ଆମେ ପ ଫ ଭ ମ ପରିଶ୍ରମ ଫେଣ ବ୍ୟର୍ଥତା ଭୟ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛୁ। ସେ ଜିନିଷ ଯାକ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଜନ୍ମିବ। এইটা মেন কথা। এইটা ହେଲା ମାନେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶରଣାଗତ ହେବା হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও হা কৃষ্ণ বলি জীব যাও মতে যাও জীব মতে উদ্ধার হে রাধা ধাব মতে উদ্ধার হে জগନ୍ନାଥ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ମାଧବ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦ ସୁପ୍ରିମଲି ବ୍ଲିସଫୁଲ୍। ଆପଣ ପରମାନନ୍ଦ ମାଧବ ପାଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଅମୃତ ଅମୃତ କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଛି। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମର ଗଳୁଛି ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିକି ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ନାମ ନାହଂ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସାମି ନାମି ଯୋଗିନା ବୁଧ ବେବା ଅତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଦ ଭକ୍ତ। ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ନା ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଉଦାର ନାହିଁ। ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଆପଣ ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ରିକ୍ସାବାଲାମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେନି। କର୍ମୀମାନେ ବଲିଉଡ଼ ଗାନ ଗାଇକି ଉଦଣ୍ଡ ନାଚ କରିବେ ବଲିଉଡ଼ର ପେଲଭିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ। ହୃତିକ ରୋଶନ ପରି ପେଲଭିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରି ହାତ ଉଠେଇକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ଯେଉଁ ହରି ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ହାତ ଟେକିକି ବାହୁ ତୁଲେ ନେତେ ନେତେ ହରି ବୋଲ ନେତେ ନେତେ ବାହୁ ତୁଲେ ହରି ବୋଲ ନେଚେ ନେଚେ ବାହୁ ତୁଲେ ନେଚେ ନେଚେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହାତ ଉପରକୁ କରିକି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ହରି ବୋଲ ସେଇଟା ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ହେବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଆଉ କୌଣସି ଇଏରେ ହେବନି। ତେଣୁ ସତାଂ ପ୍ରସଙ୍ଗମ ମମ ବୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ହରି କଥାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ ବୈଷ୍ଣବ ସ୍ଥାନରେ ହରି ଡିଭୋଟି ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସାଧୁସଙ୍ଗଟା ହେବାଟା ଆମର ବହୁତ ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଉନି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ହେଉନି ଉନ୍ନତି ହେଉନି ଭକ୍ତିରେ। କାହିଁକି? ସାଧୁସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିକି ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ମାମୁଠୁ ଯିଏ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡିଭୋଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରି ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ସାଧୁସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଲାଭ? ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପବର୍ଗ ଅଛି ତାକୁ ଅପବର୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆମର ଅପବର୍ଗ ମିନ୍ସ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମୋକ୍ଷାଗମନମ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭର୍ସ ଆମର ପ୍ରଥମ ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତଥା ସାଧୁସଙ୍ଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା ତାପରେ ଭଜନ କ୍ରିୟା ହେବ। ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭଜନ କ୍ରିୟା କରିବା ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଇନିସିଏସନ୍ ନେବା ଗୁରୁଙ୍କର ଇନିସିଏସନ୍ ନେବା ପିଓର ଗୁରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ପିଓର ଗୁରୁ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କଠୁ ଇନିସିଏସନ୍ ନେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? ତାପରେ ଆସିବ ଆମର ନିଷ୍ଠା ଆସିବ ରୁଚି ଆସିବ ଭାବ ଆସିବ ପ୍ରେମ ଆସିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଅନର୍ଥ ନେବି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ଅଛି ଆମର ଡାଟି ଥିଙ୍ଗ ସବୁ ପୁରା ଜନ୍ମ 150 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇୟର୍ ଏଇ କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଯୋନିରୁ ଆମେ ଫେରିକି ଆସିଛୁ। କୋଟି କୋଟି ପାପକର୍ମ କରିଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଧରିକି ଆମର ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ମନ ଦୂଷିତ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ସଫା କରିଦେବ। ପୁରା ସଫା ସାଧୁସଙ୍ଗ ମାନେ ପୁରା ସଫା ପୁରା ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ପୁରା ମଳିକୁ ପୁରା ଛଡ଼େଇ ଦେବ। ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଯେତେ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ସେହିପରି ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ କୀର୍ତ୍ତନ ସୋ କଥା କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ସର୍ବନ କୀର୍ତ୍ତନ। ହରି କଥା ଶୁଣିଲ ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ସେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ ହୃଦୟ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନୀ ଅବଦ୍ରା। ଏତେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବ ଯେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ହରି କଥା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ମଦଭକ୍ତ। ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହେ ମୁଁ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ହରିମ୍ ଚିତ୍ତମ୍ ସଂଶ୍ରୟତେ। ଆପଣ ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହେଇଯିବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ରହିଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟାର ଅଛି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ
ସଦାସେବ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତಂ କଥା ଏଠି ଯାସ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ଅପାର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଏ ଗୋସାଇଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟଗତି। ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ। ତେଣୁ ନହେଲେ ଆମେ କେହି ହେବନି। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଜିକାଲି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ନାହିଁ। ସିଧା ଆମର ରୁଚୁ କେମିତି ଯିବା ଜଲ୍ଦି ବିଚ୍କୁ ଯିବା। ସେଠି ଆମର ବିଚ୍ରେ ବସିବା, ଗୁଲିଖଟି କରିବା, ଗାଧେଇବା, ଆଉ ଆମର ମାଂସ ଯେଉଁ ସି ଫୁଡ଼୍ ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇବା। ମହାପ୍ରସାଦେ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମାଣି ବୈଷମ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଣ୍ୟବତମ ରାଜମ ବିଶ୍ୱାସ ନୈବ ଜାତ। ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁଯାକ ପାପୀ ମାନେ ମହାପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମାଣି ବୈଷ୍ଣବେ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ନାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାପୀ। ମହାପ୍ରସାଦ ପରି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର। ଖାଲି ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ବି ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଭକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ନାହିଁ? ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମିତ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟବାନ? ସେ ଭାଗ୍ୟମାନ ନୁହନ୍ତି, ଅଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ। କାହିଁକି ଅଭାଗ୍ୟ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଇନି। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନହେଲା ମାନେ ଅଭାଗ୍ୟ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ସଙ୍ଗ କରିବାନି। ଆମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗମାନଙ୍କର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସତାଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗମ ମମ ବୀର ସମ୍ବିନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କପିଳଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନୀ, ଆପଣ ମୋକ୍ଷଗାମୀ ହେବେ। ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ରଖିବେ। ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କେବେ ରଖିବନି। ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଅସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା? ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ୟ ଆମର ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବର ପ୍ରଥମ। ଯିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଡିଭୋଟି, ସେ ପ୍ରଥମ କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆଗେ ସେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର ଅସତ ସଙ୍ଗକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଅସତ ସଙ୍ଗ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହେଇପାରିବନି। ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ୟ। ସତସଙ୍ଗ ଏକ ସାଧୁ କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ। ଜଣେ କିଏ ହେଉଛି ଅସାଧୁ? ଅସାଧୁ ହେଲେ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏ ଅସାଧୁ ହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ଅଭକ୍ତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ଏକ ଅସାଧୁ, କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ ଆର। ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସାଧୁ। କିଏ ଅସାଧୁ? ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେ ଅଧିକ ସଙ୍ଗା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲେ ବୟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅଭକ୍ତ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଭକ୍ତ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ସେ ହେଲା ଅସାଧୁ। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରଥମ କଥା ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗର ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ। ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର ହେଉଛି, ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଅସତ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୋର ଅସତ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଟା ଭଲ। ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା ଭଲ। ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋକ୍ଷଗାମୀ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ହରେଇଯିବେ। ଆପଣ ଚାନ୍ସ ହରେଇଯିବେ ମୋକ୍ଷଗାମୀରେ। ତେଣୁ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିକି ଏହା ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବର ସ୍ଥାନେ, ଏକାନ୍ତ ଆଶ୍ରୟ କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧର, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ସବୁଠୁ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ପଚାରିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କ'ଣ? ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସବୁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଅପବର୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କେବଳ ହେବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସାଧୁ ନିଜେ ଏକାକୀ ମୋର ନାଇଁ ପାୟା ବଳ, ହରି ନାମେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ।
कृष्णा जे तुमार कृष्णा दिते पार तुमार सकती अच्छी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते जे एकाकी आमार नाई पा मु एकाकी मोर किसी पावर नाई मो शक्ति नाई प्रभु को पाइबा मु प्रभु को कथा शुणिकी मोर किसी आनंद पाइबिनी कथा शुणिकी मोर किसी प्यूरिफिकेशन हेनी एकाकी आमर नाही पाया बल एकाकी आमर जिते घरे भी बड़ बड़ अल्टार करके आम रखुंट आजिकल समस्ते ग्रह आगुरी प्रभुपाद टाइम रे समस्ते ब्रह्मचारी थे आजिकल समस्ते गृहस्थ हो गलानी गृहस्थ होगी निजे गोटे बड़ मंदिर कर घर भितर हेल्ले कौन है कि ना से जिनस यथा पूर्वम तथा परम किसी उन्नति होनी कहीं साधु संग ना साधु संग नथी आप बड़ बड़ मूर्ति घर भर प्रतिष्ठा करी आप पूजा कले कि लाभ हेनी साधु संग हेले ही आप ज्ञान वैराग आसो वैराग न आसिले भक्ति कौन आप पुणी कहते मुझे गृहस्थ अच्छी गृहस्थ डिवोटी तथे गृहस्थ अच्छी जे भाई वैराग्य विद्या न आसिले आपणकर भक्ति ना भक्ति माने वैराग्य विद्या आप ज्वर हो माने देह ततला होती थो आम ज्वर हो देह तातिनी ये कि प्रकार ज्वर तेणु आमर भक्ति माने वैराग्य आसो घर प्रति वैराग्य आसो घर प्रति वैराग्य ना स्त्री मानक आटाचमेंट पुओ मानक आटाचमेंट तादरे कौच आम भक्ति आम भी भक्त कांटीमाला लगेदेलु पिंधिदेलु तिलक लगेदेलु भोला कुर्ता पिंधिदेलु आम गलु से कौन ये भक्ति माने भक्तिर टेस्ट होची कौन भक्ति परेशान भाव विरक्तिर भक्तिर टेस्ट होची आपणकर ज्ञान वैराग आसला माने आपण जानले आपण भक्ति आसला ज्ञान वैराग न आसला पर्यंत आपण केबे कहबेनी जे मोर भक्त जणे केबे भूल ले कहबेनी आपण जणे भक्त बोली ज्ञान वैराग जते न आसीबो ज्ञान वैराग आसले ही आपण भक्ति पाओ ज्ञान आसीबो वैराग आसीबो भक्ति परेशान भाव विरक्तिर विरक्तिर अन्यथा तेणु सेटा हूँ भक्ति रूप गोस्वामी कहते अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनन्वर्तन भक्ति मीन्स अन्यभिलाष आउ कि डिजायर नहीं केवल प्रभुंकर सेवा करने मम जन्मानि जन्मानि थोड़े भवताद भक्ति रही आ से जिनसा आसो केवे आसो से जिनसा आसो जिते बड़े भक्त सेवा करवा आम भक्त संग करवा सत्संग करवा भक्त मान संग तेणु आमर जो संडे प्रोग्राम होची प्रभुपाद कहीं करते संडे प्रोग्राम समस्त गोटे अपरच्युनिटी देवा कि से आसिक साधु संग करेंगे साधु संग द्वारा कौन है कथबार्ता हे हरि कथा कीर्तन आम चांट कर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे से शुणे कथा प्रसाद महाप्रसाद खाइबे शुणे प्रभुंर दर्शन करेंगे जास्य दर्शन मात्रेन जास्य श्रवण मात्रेन जास्य कीर्तन मात्रेन सद्य संसार विमुच्यते क्षणक मात्र यदि प्रभुंकर साधु संग है साधु संग द्वारा आप प्रभुंकर हरि कथा सुनल हरि नाम उच्चारण कल हरि दर्शन करल हरि प्रसाद पाइल ताले कौन है आपंकर सांगे सांग वैकुंठ प्राप्ति ग्यारंटेड होगा आप टिकेट काटिगला बुक होगा आप ना बुकिंग होगा जेन आप वैकुंठ आप एलिजिबल आप पास हो गले प्राय खाली टाइम लगे जमी आजा पास हो गला नारायण खाली डाकीदेला अंते नारायण स्मृति जन्म लाभ परम पुष्पम अंते नारायण स्मृति सुखदेव गोस्वामी कहते भागवतम रे जन्म लाभ परम पुष्प एतवान सांख्य जोगवान परिनिष्ठा स्वधर्म परिनिष्ठाय जन्म लाभ परम पुष्पम अंते नारायण स्मृति एट द टाइम ऑफ हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार हे राधा दाव हे राधा दाव श्रीकृष्ण हे जगन्नाथ हे मला टाइम रे मते हा कृष्ण बोली जीव जाओ मो हा कृष्ण बोली जदि जीव गला ताहले मु वैकुंठ प्राप्ति करी मु कृष्णा प्राप्ति हम मोरे से जिनस जो हा कृष्णा केमिति हम जो साधु संग करी आपने जदि हरिनाम नहीं थे जीवन सारा ताहले आपणकर मला टाइम रे आप कोविड रे मरंतु कि नॉन कोविड रे मरंतु किछि फरक नाई आमर भक्त माने किछि फरक नाई अपवर्ग अपवर्ग नरक अपवर्ग अपितुल्यता दर्शिना फर नर्क हो कि स्वर्ग स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यता दर्शिना आम किसी भय ना आम किसी दरकार नहीं जोटी गले भी से सेवा करेंगे नरक को गले से सेवा चांटिंग करूँ तेणु तेणु भक्त मैंने के डरती भक्त मैंने डरला माने सी भक्त नुहति भक्त मैंने जानते जे आम हूँ मरबुन वी आर सोल आम हूँ आत्मा तेणु आम वैकुंठ प्राप्ति आमर प्रिपारेसन करूँ जो मैंने भक्त नुहति कर्मी मैंने से डरी जाती
कहीं जानी ना कौन लाइफ आफ्टर डेथ किसी लाइफ अच्छी ना नाई वैकुंठ कौन भगवान जो वैकुंठ गोलोक वृंदावन कौन से जानी ना तेणु से चाहते आउ कि जिनस टी आउ कि दिन जब बंचीजा ताल आउ कि इंद्रिय सुख पाइबा से डरिकी छाड़िया मरिया से चाहूना डरी जाती पूरा मु मरबिनी मु मरबिनी मु मरबिनी मु तथापि जमराज आसिक नहीं जा कि भक्त मैंने कौन न न न न मत आसीगला मु भगवान को नाम नौची हा कृष्ण बोली जीव जाओ मते उद्धार हे राधा देव मु भगवान को नाम ग्रहण करुँच मते मते मला टाइम रे हे प्रभु मोर हरिनाम मोर मुखर टिके हरिनाम था भगवान को से इच्छा कुलशेखर कहते कृष्णा तो दिया पद पंकज पंजरांतम हे प्रभु मु बर्तमान आपण को नाम ग्रहण करुँची आपण नाम स्मरण कर मोर बढ़िया से टाइम मत मृत्यु हो जाओ ता द्वारा मोर वैकुंठ प्राप्ति हम ता द्वारा मोर वैकुंठ प्राप्ति हम मत यही टाइम किंतु जिते बुढ़ा होते कौन हम बात अवरुद्धन कंठ अवरुद्धन कुतस्थ स्मरणे कुतस्थ स्मरण जिते मोर बुढ़ा हो मोर कंठ अवरुद्ध हो मो कंठरू हरिनाम आसबनी मो स्मरण शक्ति सब पड़े प्राण प्रयाण समय कफवात पीते कंठ अवरुद्धन विधाय विधय स्मरण कुतस्ते कुलशेखर कहते से बुढ़ा टाइम मुझे किसी मृत्यु टाइम मत अबिका बढ़िया अच्छी मु पूरा आपण ना ग्रहण कर स्मरण कर टाइम मुझे मरी जाए हाँ कृष्ण बोली जीव जाऊ तेणु साधुसंग द्वारा यही जानी आम भक्त मैंने जानीपर जे कौन हाउ टू मास्टरिंग दि आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन आम आर्ट ऑफ मास्टरिंग डेथ केमी आम कौशल मरवा कौशल मरिया मैंने हरि को नाम नहीं मरवा यही सब हूँ कहीं साधुसंग द्वारा हो पार साधुसंग द्वारा आम शिखिपार ये सब शिखुच आम साधुसंग प्रभुपाद आसिक शिखुच्च आमको जे अंते नारायण स्मृति प्रहलाद महाराज 7 दिन अच्छी मरिया शिखे सुखदेव गोस्वामी साधुसंग दरकार सबू छाड़ी राजा राजुड़ा केते सब जहाँ थिला स्त्री माने थिले से जड़े राजा गोटे चक्रवर्ती सम्राट सी चक्रवर्ती सम्राट थिले परीक्षित महाराज जिते सर्प सर्प सौनिक ऋषि श्रृंगी जिते सर्प देला साप देला अभिशाप देला साप देला जे 7 दिन भितर तक्षक आसी मार से सांगे सांग छाड़ी पलैले सी हॉस्पिटल गले सी आ मथुरा हॉस्पिटल गले कि हस्तिनापुर हॉस्पिटल गले सी सांगे सांग कौन कला छाड़ी छुड़ी सबू स्त्री पिला समस्त को देकी पुओ जन्मजय को देकी से कुआड़े गले गंगा तीर में जाकि साधुसंग करते साधुसंग कले से पचारे से जो सुखदेव गोस्वामी आसला से कहते मत मोर कौन मुझे मरिया को जाऊँगी 7 दिन हम मोर कौन दरकार से सी सुखदेव गोस्वामी कहले ताले भगवान को कथा श्रवण कर हरि कथा श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण तेणु मरिया टाइम रे साधुसंग दरकार आम साधुसंग नदेले आमर वैकुंठ प्राप्ति हेन वैकुंठ प्राप्ति हवा द्वारा प्रहलाद महाराज सॉरी परीक्षित महाराज तक्षक आसिला वैकुंठ प्राप्ति हो गला वैकुंठ प्राप्ति हो गला तेणु आमर साधुसंग दरकार साधुसंग द्वारा आम जाना भगवान को स्मरण रा कृष्ण बोली जीव जाऊ प्रभुंर नाम ग्रहण करवा मृत्यु टाइम आम भगवान को नाम ग्रहण करवा हरे नाम हरे अंते नारायण स्मृति भगवद गीता कृष्ण कहते अंते चैप्टर 8 टेस्ट 5 अंते च माम अंते माम च मुक्ता कलेवरम यद भवति मद्भावम यत्र तत्र यत्ति नास्ति अत्र अंशस तद भवति मद्भाव यदि टाइम ऑफ मृत्यु टाइम रे भगवान को नाम ग्रहण अजा मिला भगवान को ग्रहण कर वैकुंठ प्राप्ति तेणु आप साधुसंग करके भगवान को सेवा करेंगे भगवान को नाम ये करेंगे ताले आपणकर वैकुंठ प्राप्ति जल्दी हो आसु अपवर्ग वर्तमान यही वर्ष 325 आज श्लोक कहुए आसु आसु मीन जल्दी जल्दी हो आपण जल्दी प्राप्ति हो डेरी हम धन्यवाद आज ये आम विराम करवा जगन्नाथ स्मरण करके नीलाच निवास नित्या परमात्मा बलभद्र सुभद्रा में जगन्नाथ आम हे जगन्नाथ विषय आम स्मरण करके ये आम विराम करवा एक लागू हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जय जगन्नाथ जय श्रील प्रभुपाद की जय।